السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناة مرشدي التربوية. الحصة ديال اليوم حنا غادي نخصوها المكون كونجوغيزون unité didactique 4 semaine 3. الحصة ديال اليوم، الدرس ديال اليوم فهو بعنوان l'impératif présent des verbes usuels du deuxième groupe. إذا كيف ما كتذكروا فايت لينا شفنا l'impératif présent ديال لي فيرب ديال البروميي جروب. اليوم إن شاء الله فاحنا غادي نشوفوا l'impératif présent ديال لي فيرب ديال الدوزيام جروب. إذا دائما باش كنبداو la rubrique j'observe et je découvre. Alors, la première phrase, choisissons une lampe à néon au lieu d'une lampe ordinaire. Deuxième phrase, agissez pour aider à économiser de l'énergie. إذا هادوما جوج ديال لي phrases اللي عطاونا في la rubrique ديال j'observe et je découvre. On passe aux questions. Quels sont les verbes conjugués dans les phrases ci-dessus? إذا شنو هما لي فيرب اللي عندنا مكونجوغيين مصرفين في هاد لي دو فراز اللي عندنا؟ إذا كيف ما كتلاحظوا البروميير فراز عندنا شوازيسون، ها هو شوازيسون. في الدوزيام فراز عندنا لو فيرب كونجوغي هو اجيسي. لاحظوا معايا اجيسي هذا هو لو فيرب كونجوغي. Très bien. Deuxième question. Quel est l'infinitif de chacun de ces verbes? إذا طلبوا منا نحددوا شنو هو الانفينيتيف ديال كل فيرب. إذا بالنسبة للفيرب شوازيسون الانفينيتيف ديالو هو شوازيغ. دائما هذه ملاحظة ملي تلقاو لو فيرب كي سو تيرمين افيك اي دوز اس او لا تيرمينزون كو سوسوا د لامبارفي ولا د البريزون ولا راه غالبا في الانفينيتيف كتكون عنده اي ار في الانفينيتيف. إذا شوازيغ. بالنسبة للدوزيام جروب اجيسي إذا كنحيدو اي دوز اس او زد اي اون مي على بلاص كنديرو بلاصتها لا تيرمينزون د الانفينيتيف اللي هي اي ار. إذا الانفينيتيف كيولي لنا اجيغ. لاحظنا. Alors, قالوا لنا troisième question. À quel groupe appartient chacun de ces verbes? إذا هاد لي دو فيرب بجوجهم، هذا بالنسبة لشوازير ولا بالنسبة لأجير، هادو بجوجهم ce sont des verbes du deuxième groupe. إذا ce sont des verbes du deuxième groupe. علاش؟ ديجا عندهم لا تيرمينيزون اي ار، ولكن هذه راه ما كافياش بوحدها لأن كاينين دي فيرب اللي عندهم اي ار اي سو كونجوغ وهما ديال التروازيام جروب. إذا باش كنعرفوه قلنا في البريزون كنكونجوغيوه مع لا بروميير بيرسون ديال بلوريال اللي هي نو. إلا عطاتني إيسون إذا فهو فيرب ديال الدوزيام جروب. إلا ما عطاتنيش إيسون فهو ماشي فيرب ديال الدوزيام جروب. بحال دابا مثلا شوازيغ إلا درناها مع نو شوازيسون، نو شوازيسون. ناخذ لو فيرب رياجير أو بلوتو أجير افيك نو كنقولوا نو أجيسون. لو فيرب باغ اكزومبل شوازير نو شوازيسون. لاحظنا. ولكن الا خدينا مثلا لو فيرب بارتير شنو غنقولوا نو بارطون. اذا هذا ما عندوش ايسون، اذا فهذا فيرب ديال التروزيام جروب. هذه الطريقه باش كنفرق ما بين لي فيرب اللي عندهم اي ار، ما بين لي فيرب ديال الدوزيام وما بين لي فيرب ديال التروزيام جروب. قالوا لنا ا كيل طون سي فيرب سون تيل كونجوغي. اذا عطيو شنو هو الزمن اللي حنا مكونجوغيين فيه هاد لي فيرب هادو شوازيسون و اجيسي. اذا كيف ما كتلاحظوا فهاد لي فيرب هادو بجوجهم كيشبهوا البريزون د لانديكاتيف. سوف كو لاحظوا معايا بلي واحد الملاحظه ما عندهمش لي برونون بيرسونيل قبل منهم، ما كايناش نو وما كايناش فو. اذا ملي ما كيكونش نو وما كيكونش فو وكيكون لو فيرب كونجوغي في لا بروميير بيرسون دو بلوريال ولا لا دوزيام بيرسون دو بلوريال ولا لا دوزيام بيرسون دو سينغولير فهذا كيتسمى لامبيراتيف بريزون. هذا كيتسمى لامبيراتيف بريزون. وهذه واحد المود وحده اخرى سي ان مود بحال لانديكاتيف بحال السبجونكتيف بحال الكونديسيونيل. لاحظنا. اذا هاد لي فيرب ils sont conjugués à l'impératif présent. Passons maintenant à la rubrique je manipule et je réfléchis. عطاوني قالوا لنا j'observe le tableau et j'indique ce qui diffère dans la conjugaison du verbe. اذا شنو الفرق ما بين لا كونجوغيزون ديال هاد لو فيرب هذا اللي هو دائما خدينا فيرب واحد لو فيرب اجير كونجوغينا في البريزون دو لانديكاتيف وكونجوغينا في البريزون ديال لامبيراتيف. نشوفوا اذا في البريزون دو لانديكاتيف اذا عندنا j'agis, tu agis, il agit, nous agissons, vous agissez, ils agissent. لاحظتوا. نشوفوا لامبيراتيف بريزون agit, agissons, agissez. إذا شنو هما لي ديفيرونس اللي كاينين، شنو هما الاختلافات اللي كاينين ما بين البريزون د لانديكاتيف وما بين البريزون د لامبيراتيف. إذا ها هما الاختلافات. لاحظوا معايا الاختلافات اللي كاين ما بين
les verbes conjugués au présent et les verbes conjugués à l'impératif, on a deux grandes différences. يعني جوج اختلافات مهمة. الأول هو le verbe à l'impératif se conjugue seulement à 3 personnes. إذا le verbe l'impératif qui se conjugue seulement مع 3 personnes. لاحظوا الجدول. إذا عندنا deuxième personne ديال singulier, première personne ديال pluriel و deuxième personne ديال pluriel. إذا هادو فقط فاش كنكونجيغيو l'impératif كنستعملوا غير هادو بثلاثة فقط. بخلاف le présent de l'indicatif فاحنا كنستعملوا tous les pronoms personnels. جميع دوك les autres pronoms personnels كنستعملوهم كنكونجيغيو معاهم le verbe. Deuxième différence, الاختلاف الثاني عندنا les pronoms personnels ne s'écrivent pas. إذا les pronoms personnels راه حنا ما كنكتبوهمش. لاحظوا معايا في l'impératif ما كنكتبوش les pronoms personnels قدام le verbe. بخلاف le présent de l'indicatif حنا كنكتبوا les pronoms personnels je, tu, il, nous حنا غاديين. لاحظتوا إذا هادو هما الاختلافات الأساسية اللي كاينة ما بين le présent de l'indicatif وما بين le présent de l'impératif. من غير هادو فهما كيتشابهوا تماما في لا تيرمينيزون. اذا الا كنا كنعرفوا نكونجوغيو لي فيرب ديال الدوزيام جروب في البريزون د لانديكاتيف فراه تماما بحالو غنكونجوغيو في البريزون د لامبيراتيف. كيف ما قلنا فقط الاختلافات كنكونجوغيو في لامبيراتيف غير مع 3 لي برونون بيرسونيل tu و nous و vous. هاد tu و nous و vous ما كنكتبوهمش. اذا هذا الاختلاف الثاني اننا ما كنكتبوهمش. مزيان. On passe à l'exercice. J'entoure dans les phrases suivantes les verbes conjugués à l'impératif présent. إذا نطلبوا منا أننا ندوروا على les verbes اللي هما conjugués في l'impératif présent. La première phrase. Si vous voulez une révision de votre compteur d'électricité, remplissez ce formulaire. لاحظوا معايا le verbe conjugué عندنا هنا هو remplissez. لاحظتوا إذا il se conjugue بحال présent de l'impératif de l'indicatif. et كنقولوا vous remplissez. في l'impératif كنقولوا غير remplissez ما كنكتبوش vous. فهما إذا لاحظتوا كاين تشابه. Deuxième phrase. Ton frère a laissé le chargeur du téléphone branché. Avertis-le. إذا لاحظوا معنا هنا le verbe avertir. Verbe تا هو ديال deuxième groupe. Il est conjugué à la deuxième personne singulier اللي هي tu. Donc في البريزون de l'indicatif شنو كنقولوا tu avertis بحالو تماما. غير هنا ما كنكتبوش tu. كنكتبوا غير le verbe بوحدو وهكا كيولي لي في البريزون de l'impératif. Troisième phrase. Finissons nos devoirs avant la tombée de la nuit. Nous économiserons de l'électricité. لاحظوا معايا عندنا هنا le verbe finir. هذا c'est le verbe finir conjugué à l'impératif. هذا il est conjugué avec la première personne du pluriel اللي هي nous. إذا فهو تماما بحال l'indicatif. غير هنا ما كنكتبوش nous. لاحظتوا. Dernière phrase. Si tu aimes ta planète, réagis en évitant tous les gaspillages. Donc le verbe conjugué هنا le verbe ديال deuxième groupe conjugué à l'impératif عندنا هو réagir. Donc هذا le verbe réagir. هذا conjugué à la deuxième personne du singulier اللي هي tu. ولكن كما قلنا دائما في l'impératif ما كنكتبش les pronoms personnels réagis. لاحظتوا؟ Très bien. On passe à la rubrique je retiens. قالوا لنا l'impératif est un mode qu'on utilise pour exprimer un ordre, un conseil, une interdiction. إذا l'impératif شنو هو؟ هو واحد لو مود اللي كنستعملوه باش pour exprimer un ordre. باش كنعطيو امر ou bien un conseil واحد النصيحه ولا une interdiction واحد المنع شي حاجه كنمنعوها ما تكونش. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes. اذا هذه اللي قلنا انه كيتكونجوغا فقط مع 3 د لي برونون بيرسونيل. La deuxième personne du singulier ثانيه singulier اللي هي tu. Les deux premières personnes du pluriel. دوك الجوج الاولى في البلوريال اللي هما nous ou vous. Et sont les pronoms personnels. وما كنكتبوهمش. ما كنكتبوش tu, ما كنكتبوش nous, وما كنكتبوش vous. لاحظتوا؟ قالوا لنا pour conjuguer un verbe du deuxième groupe à l'impératif présent, on utilise les mêmes formes que le présent de l'indicatif. إذا باش نكونجوغي أي verbe ديال deuxième groupe في البريزون de l'impératif راه بحالو بحال البريزون de l'indicatif. إذا نكونجوغي لو verbe فاش يعطيوه لي نكونجوغيه في البريزون de l'indicatif مع tu, مع nous, مع vous. ونحيد هذوك لي برونون بيرسونيل ما نكتبهمش وهكا كنكون كونجوغيتو في البريزون دو لامبيراتيف. عطاوني اكزامبل لو فيرب فينير شنو كنقولوا فيني فينيسون فينيسي. الوغ تو لي فيرب ديال الدوزيام جروب راه كنكونجوغيوهم بحال هذه الطريقه. عطاوني شوازير غنقولوا شوازي شوازيسون شوازيسي. عطاوني بلونشي غنقولوا بلونشي بلونشيسون بلونشيسي. عطاوني مثلا rougir, rougi, rougissant, rougissez.
ralentir, نقول ralenti, ralentissant, ralentissez. لاحظوا إذا tous les verbes ديال le deuxième groupe se conjuguent de la même façon, qu'ils conjuguent بنفس الطريقة في l'impératif présent.